ओम शांति 1-8-24 महावाक्य प्रातः मुरली मिठे बच्चे तुमे माने पवित्र न हेले घर को जाई पारिबो नाही। सेथिपाई बाबा को मने पकाई आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर एवं स्वाभाविक भावे पवित्र हुआ। प्रश्न बाबा तुम मानकु घर को जीवा पूर्वरु केउ कथा शिखाउछंती? उत्तर पिला माने घर को जीवा पूर्वरु बंची थाउ थाउ मरिबाकु हेबो। सेथिपाई बाबा तुमको ता पूर्वरु ही देहर स्मृति ठारू ऊर्ध्व को नहीं जीवार अभ्यास कराउछंती, अर्थात मरिबा शिखाउछंती। ऊपर को जीवा अर्थात मरिबा जीवा एवं आसीबार ज्ञान एबे तुम मानकु मिलिछि। तुमे माने जानिछ आमे आत्मा माने एठारे शरीर द्वारा अभिनय करिबा पाई ऊपरु आसीछु। वास्तव रे आमे माने एठाकार ही निवासी अटु एवं सेहिठाकु ही एबे फेरिबाकु हेबो। ओम शांति निजकु आत्मा भावी बाबा को मने पकईबारे किछि असुविधा नहीं। एथिरे निराश हेबार नहीं। एहाकु कुहा जाए सहज याद। प्रथमे प्रथमे निजकु आत्मा ही भाविबाकु हेबो। आत्मा ही शरीर धारण करी अभिनय करुछि। संस्कार मध्य सबु आत्मारे ही रही थाए। आत्मा तो स्वाधीन अटे। बाबा कहउछंती निजकु आत्मा भावी मते मने पकाओ। एही ज्ञान वर्तमान ही तुमको मिलुछि, आउ केबे मिलिबो नाही। तुमर एही शांति रे बसिबा कथा दुनिया को जणा नाही। एहाकु कुहा जाए वास्तविक शांति। आमे आत्मा उपरु आसीछु एही शरीर द्वारा अभिनय करिबा पाई। आमे आत्मा वास्तव रे सेठाकार निवासी अटु। एही ज्ञान बुद्धि रे रहिछि, बाकी एथिरे हठ जोगर कौनसी कथा नाही। बिल्कुल सहज। एबे आम आत्मा मानकु घर को फेरिबाकु हेबो, किंतु पवित्र न हेबा पर्यंत जाई पारिबो नाही। पवित्र हेबा पाई परमात्मा बाबा को याद करिबाकु हेबो। याद करी चालिले पाप नष्ट होई जिवो। एथिरे कष्टकर तो कौनसी कथा ही नहीं। तुमे चालिबा बुलिबा पाई जाउछ, सेतेबेले बाबांकर याद रे रुह। वर्तमान ही याद द्वारा पवित्र होई पारिबो। सेठारे तो हेउछि पवित्र दुनिया। सेही पवित्र दुनिया रे एही ज्ञानर कौनसी आवश्यकता रहिबो नाही। काहींकि ना सेठारे कौनसी विकर्म हुए नाही। एठारे याद द्वारा विकर्म विनाश करिबाकु हेबो। सेठारे तुमे सहजरे चालुछ, जेपरी एठारे चालुछ। पुणी धीरे धीरे तळकु खसिबो। एपरी नुहे जे सेठारे मध्य तुमको एही अभ्यास करिबाकु पड़िबो। अभ्यास वर्तमान ही करिबाकु हेबो। बैटरी वर्तमान चार्ज करिबाकु हेबो। पुणी धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज अर्थात शक्तिहीन होई जिवो। कहे जिवो शक्तिहीन होई जिवो। बैटरी रु चार्ज करिबा ज्ञान, बैटरी को चार्ज करिबार ज्ञान तुमको वर्तमान थरे ही मिलुछि। सतो प्रधान रु तमो प्रधान हेबाकु तुमको केते समय लागि जाउछि? आरंभरु बैटरी किछि ना किछि कमी कमी चली थाए। मूल बतन रे केवल आत्मा माने ही रही थांती। शरीर तो न थाए, तेणु आपे आपे तळकु खसिबा अर्थात बैटरी कम हेबार कौनसी कथा ही नहीं। मोटर चलिले तो बैटरी कम हेबो। मोटर छिड़ा होइथिले बैटरी कौन डिस्चार्ज हेबो कि? मोटर चलिले तो बैटरी चालू हेबो।
भले गाड़ी रे बैटरी चार्ज होई चली थाए किंतु तुमर बैटरी थरे मात्र यही समय रे चार्ज होई थाए। कौ समय? संगम समय। तुमे पुणी जेतेबेले ठारे शरीर द्वारा कर्म करुछ बैटरी कम होई जाई थाए। प्रथमे तो बुझेबाकू हेबो जे से हेउचंती सुप्रीम पिता जहाँकू समस्त आत्मा माने मने पकाउचंती। हे भगवान कहउछंती से बापा आमे संतान अटू एठारे तुम पिलामानकू किपरि बैटरी चार्ज करबाकू हेबो ताहा बुझा जाउछि। भले बुलिबाकू जाओ से समय मध्य बाबांकू याद कर जहा द्वारा तुमे सतो प्रधान होई जीव। जदि कौनसी कथा बुझी न पारुछ तेबे पचारि पारिब। एहा बहुत सहज। 5000 वर्ष पर पुणी आमर बैटरी डिस्चार्ज हो जाई थाए। बाबा सी समस्त बैटरी चार्ज कर दियंती। विनाश समय समस्ते ईश्वर को मने पकाई थांती। मने कर जदि बन्या आसीगला तेबे जी भी भक्त होइथिबे से माने भगवान को ही याद करिवे किंतु से समय भगवान कर याद आसीबो ही नहीं। मित्र संबंधी धन दौलत ही मने पड़ी थाए जदि ओ हे भगवान कही थांती परंतु एहा मध्य केवल नाम को मात्र। भगवान हेउचंती पिता आमे तांकर संतान एहा तो जानी ही नाहांती। सेमानकू सर्वव्यापीर ओलोटा ज्ञान मिलिछि। बाबा सी सठिक ज्ञान देई थांती। भक्तिर डिपार्टमेंट बाबा कोती भक्तिर डिपार्टमेंट ही अलगा। भक्ति रे ठोकर खाइबाकू पड़ी थाए। ब्रह्मांकर रात्रि ही ब्राह्मणकर रात्रि। ब्रह्मांकर दिन ही ब्राह्मणकर दिन। शूद्रंकर दिन शूद्रंकर राति बोली तो कुहा जीव नहीं। एही रहस्य बाबा बसी बुझाउचंती। एहा हेउछि बेहदर राति बा दिन। एबे तुमे दिन को जाउछ राति पूरा हेउछि। एही अक्षर शास्त्र रे रहिछि। ब्रह्मांकर दिन ब्रह्मांकर रात्रि कहउछंती किंतु जानती नहीं। तुमर बुद्धि एबे विशाल होइछि। एमिति तो देवता मानकू मध्य कहि पारिबा जे विष्णुकर दिन विष्णुकर राति। काहेकि ना विष्णु एवं ब्रह्मा का संबंध मध्य बुझाई दिया जाइछि। द्विमूर्तिकर कार्य कौन आउ तो केही बुझाई पारिबे नहीं। से माने तो भगवान को ही कच्छप मत्स्य अवतार बा जन्म मरण चक्र को नहीं जाइछंती। राधे कृष्ण आदि मध्य मनीष परंतु दैवी गुण संपन्न। वर्तमान तुमको एही परि हेबाकू पड़िबो। तुमे हार परजन्म रे देवता होई जीव। 84 जन्मर जेउ हिसाब किताब थिला ताहा एबे पूरा हैला। पुणी हार पुनरावृत्ति हेबो। एबे तुमको एही शिक्षा मिलुछि। बाबा कहउचंती मिठा मिठा पिला माने निजको आत्मा निश्चय कर। एक कथा मध्य कहउचंती आमे पाठधारी अटू परंतु आम आत्मा माने ऊपर किपरि आसुछु एहा केही जानी नाहांती। निजको देहधारी भावी नेउचंती। आमे आत्मा माने ऊपर आसीछु पुणी केबे जीवु। ऊपर को जीवा अर्थात मरिबा। शरीर छाड़ीबा मरिबा को किए चाहे। एठारे तो बाबा कहउछंती तुमे एही शरीर को भूली जाओ। तुमको जी धाउ धाउ मरिबा शिखाउचंती जहा कि आउ केही शिखाई पारिबे नहीं। तुमे आसीछ मध्य निज घर को जीवा पाई। घर को किपरि जीवाकू हेबो एही ज्ञान वर्तमान ही मिलुछि। तुमर एही मृत्यु लोकरे एहा अंतिम जन्म। अमर लोक सत्य जुग को कुहा जाए। एबे तुम पिला मानकर बुद्धि रे रहिछि जे आमे किपरि शीघ्र शीघ्र घर को जीवु।
ପ୍ରଥମେ ତ ମୁକ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଯେପରି ହଦ୍ର ନାଟକର ଅଭିନୟକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନାଟକ ପୂରା ହେଲା ପରେ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେଇଠି ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଘରର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଦେବତାମାନେ ରହିବେ। ଏଠାରେ ତ ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏକ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ଆସୁଛି କି ଆମେ କିପରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲୁ? ଏବେ ତୁମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛ କି ବେହଦର ବାବା ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମନମନା ଭବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନମନା ଭବ। ଏହା ଗୀତାର ହିଁ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଜ୍ଞାନକୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମର ପାଠଶାଳା ଅଟେ। ସନ୍ତାନମାନେ ଆସି ପଢ଼ୁଥିବାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବାବାଙ୍କର ପାଠଶାଳା। ଯେମିତି କୌଣସି ପିଲାର ବାପା ମା ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ କହିବେ ମୁଁ ମୋର ମା ବାପାଙ୍କର କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ କହିବେ ମୋର ମା ବାବା ଉଭୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ଦିହେଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମୋର ମା ବାପାଙ୍କର କଲେଜ, ତୁମେ କହିବ ଆମ ମା ବାପାଙ୍କର ପାଠଶାଳା। ଦିହେଁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦିହେଁ ଏହି ରୁହାନୀ କଲେଜ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବଶ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ପୋଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥା। ବାବା କିଛି ନୂଆ କଥା ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲି। ହଁ, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯାହାକି ଦିନକୁ ଦିନ ଗୁହ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଦେଖ ଏବେ ତୁମକୁ କିପରି ମିଳୁଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ତାହା କେବେ ବି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ତେଣୁ ଆମର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମା କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଲା। ଶରୀର ଅଛି ତ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଜବାବ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନଗଣ, ଏବେ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଆସିଲେ ହିଁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ଶାନ୍ତିଧାମରେ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମ ଦୁଇଟି ଯାକ ପବିତ୍ର ଧାମ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଶରୀର ତ ନଥାଏ, ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ। କେଉଁଠାରେ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ଏଠାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଥିବାରୁ ମୋଟର ଚାଲୁଛି। ମୋଟର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତି କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକଦମ ଲିଭି ଯାଇନାହିଁ। ଯଦି କେହି ମରିଯାଏ ତ ଦୀପ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ଦୀପକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି କି ଯେପରି ଲିଭି ନଯିବ। ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତି କେବେ ହେଲେ ଲିଭିଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଅବିନାଶୀ। ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ବହୁତ ମଧୁର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। କାମାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ମୁର୍ଦାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟମାନେ କୌଣସି କାମର ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମୃତଦେହ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମୃତଦେହ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ, ଗରିବଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମାଟିର ଶରୀର ତ ମାଟିରେ ହିଁ ମିଶିଯିବ, ଭଲେ କାହାର ବି ଶରୀର ହୋଇଥାଉ। କେହି ଜଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି କବରରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପାରସୀ ଲୋକମାନେ କୂଅ ଉପରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ମାଂସକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତାହା ତ ପୁଣି ବି କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ତ ଢେରକୁ ଢେର ମଣିଷ ମରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଖୁସିରେ ଯାଉଛ, କାହିଁକି ନା ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଯିବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅଭିନୟ କରିବେ। ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଥିବେ, ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବେ। ଏହା ତ ବୁଝିବାର କଥା। ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ୟାଦ କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ତ ମେହନତ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମେହନତ ରହିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସି ପଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବ। ଏଥିରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ସହଜ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଚିତ୍ର ନଥିଲେ ଆମେ କିପରି ବୁଝାଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ? ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 8 ଭୁଜା, 100 ଭୁଜା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣି ସେହିପରି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ମନୁଷ୍ୟ କେହି ଏତେ ଭୁଜାଧାରୀ ନଥାନ୍ତି। ରାବଣର 10 ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଏପରି ମଣିଷ ନଥାନ୍ତି, ଏହା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ। ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ଏହାର ଆରମ୍ଭ କେବେଠାରୁ ହେଲା। ପରମ୍ପରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତାହା ମଧ୍ୟ କେବେଠାରୁ? ତେବେ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଦି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ମା, ବାପା ଓ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଖୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ଭଗବାନବାଦ, ତେବେ ଏହି ରଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଅ। ଆରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛ, ତୁମେ ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁର କ'ଣ ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବ? ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଏତେ ବଡ଼ ଶରୀର ଚାଲୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ନା ଲାଇଟ୍ର ନା ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ତାଜ ଅଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ମୁକୁଟ ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମିଳନ କରିଥିଲ? ତେବେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ବାବା, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମେ କାହିଁକି ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ? ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ
हेबा पाई। एमाने समते गोटिए ही कथा कहिबे। बाबा कहउचंती अच्छा शुभ कथा कहूछ, एबे पुरुषार्थ कर। समस्ते तो नररु नारायण हेबे नहीं, प्रजा तो दरकार ना। सत्यनारायणकर कहानी मध्य शुणई थांती। सेमाने केवल कहानी शुणई थांती, परंतु बुद्धिरे किछि पशे नहीं। तुम पिला माने बुझुछ ताहेले शांतिधाम निराकार दुनिया, पुणी सेठारु सुखधाम को जीव। सुखधाम को एक बाबा ही नहीं जाई पारिबे। तुमे काहाकू भी बुझाओ, कुह एबे घर को फेरिबा को हेबो। आत्मा को निज घर को अशरीर बाबा ही नहीं जिबे। एबे बाबा आसीचंती तांको केही जानी नहांती। बाबा कहउचंती मु जहाँको शरीर रे आसुछि तांको मध्य जानती नहीं। रथ मध्य रहिछि ना, प्रत्येक रथरे आत्मा प्रवेश करि थाए। समस्तंकर आत्मा भ्रुकुटी मध्यरे रही थाए। बाबा मध्य आसी भ्रुकुटी मझिरे बसिबे। बहुत सहज बुझाउचंती। पतित पावन तो एक बाबा ही अटंती। बाबांक निकटरे सबु संतान एक समान अटंती। सेमानकर प्रत्येक कर निज निजर पाट रहिछि। एथिरे केही इंटरफेयर अर्थात हस्तक्षेप करि पारिबे नहीं। अच्छा मीठा मीठा सिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानक तरफरु आत्मिक पितांकु गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1, एही शरीर रूपक वस्त्र ठारू मोह तुटाई बंची थाउ थाउ मरिबाकू हेबो। अर्थात निजर समस्त हिसाब किताब को चुक्त करबाकू पड़िबो। प्रत्येक मनुष्य को निजर हिसाब किताब को चुक्त करिवार अछि। नंबर 2, दुई मुकुटधारी हेबा पाई पाठ पढ़ारे परिश्रम करबाकू पड़िबो। दैवी गुण को धारण करबाकू हेबो। जेपरि लक्ष्य रखिछ शुभ वाणी मध्य कहूछ, सेहीपरि पुरुषार्थ करबाकू भी हेबो। वरदातांकर वरदान, अकल्याणर बाबकोती अकल्याणर संकल्प को समाप्त करी अपकारी मानक उपरे उपकार करुथिबा ज्ञानित आत्मा हो। वरदान, अकल्याणर संकल्प को समाप्त करी अपकारी मानक उपरे उपकार करुथिबा ज्ञानित आत्मा हुआ। विस्तार, जदि केही प्रतिदिन तुमर निंदा करुथिबो, अकल्याण करुथिबो बा गाली देउथिबो, तेबे भी ता प्रति घृणा भाव न आसु। अर्थात अपकारीर मध्य उपकार, एहा ही हेउछि ज्ञानी आत्मार कर्तव्य। जेपरि तुमे पिला माने 63 जन्म बाबा को गाली देई आसीछ, पुणी भी बाबा तुम मानकु कल्याणकारी दृष्टि रे देखुछंती ना। तेणु पिता को अनुकरण कर। ज्ञानी आत्मार अर्थ हैला समस्तंक प्रति कल्याणर भावना। संकल्प मात्र रे मध्य अकल्याण भावना नथिब। स्लोगान, जदि तुम मन बाबा कोती जदि तुमे मनमना भव स्थिति रे स्थित रहिब, तेबे अन्य मानकर मनर भाव को जानी पारिब। स्लोगान अछि, जदि तुमे मनमना भव स्थिति रे स्थित रहिब, तेबे अन्य मानकर मनर भाव को भी जानी पारिबे। ओम शांति।
ଧନ୍ୟବାଦ।